Hey guys, Andy here. We're still in Manor, Texas. We just finished walking a $579,000 property. Now we're going to walk a lease property. Hola mis amigos, ¿qué tal? Andy, Patlan, para atrás con ustedes, su Realtor latino. Ahorita estamos caminando, vamos a caminar una casa de renta. Now we're going to walk a lease property on the market, 3-bedroom, 2.5 bath, 2006 year build. Let's look at this property. $1,600 a month, $1,600 por mes, 3 recámaras, 2.5 baños en Manor, Texas para rentar. Okay, we are in Manor, Texas. We're looking at a lease property, una casa de renta, $1,600 al mes, $1,600 per month. 2006 es la casa. Mira el piso. Beautiful living area, dining area, medio baño para la visita. Tiene la estufa, refri, lavatrastes. All right, let's go upstairs. Vamos arriba. La carpeta recién. Okay. Este es el master, el cuarto, master bath. Y el aire aquí se siente bien padre, no estoy ni sudando. Lista para mudar. Recámara número 2. Second bedroom. Bien espacioso, very spacious. Okay. Y fíjense, tienen el planking, este tipo de piso por todos lados. Mira qué espaciosas las recámaras. Okay. La cerca recién reemplazada por un lado. Recently replaced fence. Nice, gorgeous big backyard. We'll even leave the barbecue pit. Ok. $1,600. Lista para mudar. Si se quieren mover para Manor, Texas y no están listos para comprar, llámenme hoy. Tenemos esta casa en